Ibaraka posi la metia Savane TV yam pares télévision lam 5 kila do to no Surya no ne arunda dara tirki bene mora wakat leta me tinandi ko to ne anta siamba azurada inna wuli lambate banki sulli sambondi coalition des vrais patriotes pour le développement socio-économique du Faso bam zekra ko isbala wuli te bam tin MPC ram nama la bam data mbala tab ton tum te Burkina Faso rale mentali ton konta suda tum nantar wengene faransi suda sa bam sandate ya tabone Russie bale beno ya song venera absira kiba barunda dara azek ko isi ina pa makasito kala bilfo ton kiba po na talataba anti Istanbul ya Turki solom wiligi te sanage ni kanga soba Idrissa Gesongo ya Burkina Faso kama suning semonti CSBO délégué wa wotone ya nening mesa mawdi ton Burkina Faso kama sante de bene leba wenge abya sababa songo daba op to mana ton i fasing neba de ne tum nantara i ton rame en pa man penari ina pa makasito kiba point andi kanta siamba il pousse la baraka zikanga mosala na wasit kibe zurado on tasiamba tina wuli lame sunninga sendo rotone wuli batte bam ya neps ndatan ton aussi des avis tenga yinga de bonté coalition des vrais patriotes pour le développement socio-économique du Faso apton rame un sekiba kit barunda dara c'est quand même yasna yilon ton wuli gi bamti name MPC ram nama obsuria no neba la wuli matap ton tome Burkina Faso lak la basi France sodasa rende wuli gambatte ne rahman no rap sin yikdi en tomnante wala force bakana kuda tan so soutsa sul kangara muli gamba tonri ambasbene la brique Russie sori te bale Russie wa songra aya venra tumnantara Fati Sankara nep tumnantara pakisa Maria Mudrao mana kaseto et nampa ma venam na Maria Mudrao. Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration to beaucoup koy monti MPSR remba passer de tudugi taw ni nyarabo obsagda manabs na mana ti nimbu de lebob tensuwa ti lafi le bugun wabo zabla so me Burkina Faso soda sa sekada ton me zabni tan so bosolsa oto la sulpa la ning sin serba ki ba kitba obsum bonni farande ti coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Burkina Faso remba winigia la ble le bugun winigam ti MPSR remba sekada tumani Russie teng remba to besongba ni zabtedo na il to zabni tan so bosolsa amma Hamadi Sanfo bamba ya sul kanga tabiga tonda tameta yikin puko ni soma ngese ti ar burkimbia nimba na ya wuso burkimbia su samsa ya wuso la yikin manwana aragunsi ti ton hembe ni namni hembe runawa passe haram pon nambi namni hembe runawa pa kilmatiser dan pon nambi tonda tameta yikin ngese e boy un son ti zamana gan ban ti pokko pa nimba na rasa tiki se ni man rasa ton me hari lisi ton ten na taba en zaba wala maniem sa yike ton dika ton ten na taba ne daga ti boy ti poko ni man rasa ton han ziru no han pak ton ti rida ni be ni man ga ya wuso sul kanga tabisa win gam to se nan tum ne risi tengremba latu win gam ti Burkina Faso gos ne mataw demba pasakada e tum ne France o kelen sa rataw don tum winige ti ras mayiba sul la ninga bsum bonti opération barkana sun winige ti bamba zabdani tan so so san kodwa bamba pare gomdai amma Hamadi Sanfo ke tan passe da ton venam zinkanga bamda be ya yum katia ton tenga tarku ti bamba rahma yibe ton ya wane ya politi gwa ton data ton pale ratu mi kanga men ton min pudum paratu ti France da min be ton tenga min kinwe story risla kura ton min paratu mi ton mim ti nyefa gilia zilim bamda be ya yuma yuba ti nebe kiri ti bikin neba ti runda da bamna wata na yike rahma yiba ton na ma hanlu ya da bam yikin ti bam ku ne pinala bam ku bo mela bamda be yati ku kanga kura Sulla Ningabsambonti, coalition des vrais patriotes pour la paix et le développement socio-économique du Burkina Faso Remba. Kotamti Burkina Faso Taudemba, pacte Sani Mali. Blele Bagman Ligidi, Burkina Faso ni Mali, la Guinée. Kiba nan kelen kenga tawre tinna wuliga me ti procureur du Faso ya ne muida noresa sambe hane serioro sombondi tribunal de grande instance wara enwa Aruna Yoda Yisa koyara pour ya goma 5 ne sanam derada yella wuliga mbati kala masan wati bodan paka kulimsi ne muida tonri ampam vena motone procureur akenga men ti wuli bat ne muida basabiam ti binen gol somni sangonde internet zuga ya wala apparati likingi tumna aya bombo sampana en valu tonem venema pour wuliga mbati
ti gidar palem berunda runna Antoine ki ti boda akelam pa valoto ren procureur Aruna Yuda kella William Bala bumning sinda bebe ne handa ke usa yasan tundi ne bang mita mon expert damas na serdi anti tume envoyé sa wanem bangari antune laboratoire dam poussin ya nyenda soba anda masa woton ki ti tumna boda ranampa sing wotone kibewa na kelen kenga tawri tinanta elementi wulitirunda fivre ki uran piga la nuatera tondo anduna sin yakdari nanta se kama sembende bani se bonte cancer wotone balaya sababu onkite de kwa musulman kalam renarunda runna rara santingra yata tonwe andik sagal se la wuli buto tore antas ni muida na yelen kite kama semer cancer basa betonwe ansa wotone tumantara de ne Congo na venara tondo anduni wa sulka saninga sombonti organisation mondiale de la santé OMS obnya ka février ki san pila nurare an tinger ko mbonra cancer dam yelle ya sin na yile an ton ko nimbuida fasam la viena buta to sen kene ko mbonra cancer la tal sarle buta to en tasroarba la santi yida obna pam songure en son kamba son bien cancer a bansa an dinu wa ton pour ya ade cancer a bansi aya sababu ti ko mbona wuso nyi pardon comme si s'il sami capable pour cancer a son varar kamba wenge cassette nyinga kam ko so bla pista la tab nyi pa 2018 yom na pour a 2020 yom na meya yolom so rab samane o mi kam ti akam senta kwa bala pisa la nasi ntar cancer dans ba banse la sur kan yi hôpital ya la wedro la kam senta piso po melap sondia kombonra team do so mbon ti Charles de Gaulle Burkina Faso kania ar cancer dam ni su sun waya nyet kamba nenge ya zima cancer ya mbisa cancer la nini na cancer anoro sob sa na ya cancer bamba kamba nenge ya kam ni sob sinan doron talanta yuma nu kamba itia ti Burkina Faso kane ya sin ni 2005 yumde dat wile ti yum pila yo poele labsin ko bona cancer yeli goma la ne kamba songre le hôpital la wedro lab sigli sul ka sin ninga sinjeta bakanga yelle ko bona viem pour ya sul sin sigli ti a loto am sin français la Afrique te mo so pousser lam tab sul kanga pour adunda runda ya hôpital ka sin ninga sombe bobo de la sosolmo sombo te hôpital sanu suro optara tum nor zinga se ya bang mitib sin jeta bakanga yelle ko mona songro wenge la boso zanga zulu eska kong tum da poyi zulu bam soka e twen sonra tonga kalam yelle tinonu so ya nukata ton po damma ngwentar zulu bamba tibala sumbili da tipra ni yang fanzu ka po million yemri wala si yidne nay obsumbo na sobti chimiothérapie o san kanare e sun twen kelam pa zulu esa poa ya loto emba zamso sun cheni top kanga wenwa obson son pa wo yinga rene ngi cheta meti raran kanga obsin ya kan dini waton poa ngom ko bonra cancer dam yelle aya wakato wuso sen zekar kwese nta se timsa to damba la timsa pakanta se la nini sufa son tendo bob to ko mbona la fena king tor wenge ni kan fana to kin samenga obna to zabne bakanga tonga ti ko mbona tempa mo blafi kibana kelen kenga tawri tinanta lataba antisa tampoye wuliti échanger de nord sembe be na wa runda anenga kanerite bali sana ngese bum ning fangil kepes nda wala buguma so mon lampadaire damma ziskere apalem contin wati se lamanda selo tonati faya sababu enquête échangera anenga beneri tiskere me alama so wa wotone wati zanga nyoko lokalma abizinga pour runda ya kasi tudla tunanta paki samare mu ton kamsi tenankelere so palmpa la ning simbe tampuisol wanto bonte échangeur du nord adia ligdi sinta milliard pisio poi ton sefa o ligda labrik managa sokangoto yanna yeltinebla ni si tibtenga pokwa pa man ke tampui binsige kilwen markusi sindebri yako gursi la wayugi bikena pa mi fafara nin kansare minga adia novembre kyugo 2018 ayumde la papak sora woto la buko a pakra woto payan kause la teda sing sango edse nangese obsumbo nti poto namba luya me fledamba kiki me obsin lagman nagsna soya woto ni pavera mazin spera leme lagsame obsin kuta soya noyo na yilim pa mon ko nimbuida yoya ne ba to fome tu kut kansa fa yakase kigo mon lor kudugumbale obsin pak sora woto la adiyo mata blogor kuduga sora simpa koto buguma be soya non to bonte lampade damba ped kiyeme ped muyisidam sun to yida
sen ta zininga lampana bonu poke ya yibun kote ataban pa kote kitam ti zikansa me bi beston gide fame futoy fa bene me mloyum pokole abuba gadiaga ne moktar maiga bamba ya sura tungu botu ampulsa ker kawate la ba meti kotera malarme ya lika ama handa temo to songa ni lampade dama ziga ven ma passe ba yongo yam hanne taba amoya sama sino verma sura ye mamdika sura mamne sura ya saba sura ya lika ba ne meng ling pen ling mana tabi el pokombene to andiga wala problem bise para tonne ken to wato wala yunga to namhara menga bare sura menga to nda managa abioko karo ninge ba ma hninya Allah ga me sura budo pabra me teme ovu fara un peu soma wakati nge voten dinge we boko fa monter sur sam donc kiteme deba yibe yitika auto sans lumière inga kele tan kele akonje banga kele yara auto donc après le problème number 1 contrôle quoi obsen le bande ko solo ning si ta tampu inde blagalwa to ateng roto buguma su witu benoa sama me ne baka tere sali kada sokanga la buni da su panonga a Edward Zungrana ne Charles Zungrana bama ko sada nem da basku sora nore to ba konto ton venam sinken li ko to ason wat ni yella nisa da amba sama yinga hanga ba waje man ala bade damma sino essentiel tangana me wa da waje tane ba bene wuzo ni ne meten kana me dem gira ta ci fon kidira ma pour la menga to pamu tande ko lo hanga ba je son ton lampade dama apa wit sama yo noro so wa en kubudum don da ya man to no bata kubudum ton kata yelle bile il faut que dem gete bu ba wit kane ba andu ingre essentiel ingre ler kana bu men ko wit fa ande me yelle bang ta da ko don ya ka wa so me le ingre le yelle ka me wakat fa anon kubudum be ka tan fe da ka kupeten kube noro yi noro tan yi deme adu sora sango to a sopalum pala ninga sembe tampi solo mo ya citizen ba pamana ga woto la nimbuida me manda sim pasegede ba de neben ba sora zile ninga ba man segada tuwa ntukun tu de zile ninga singir ka tobra tuwa amoktar mai ga wini gidam tinere fanse mande yela wasan segada sora pasam de sinta woto kadin ya sida goyim na ga bon no me be nyu la ma shuru fa ba sai sida la fa sura ha mana ran tulu ga libre te problem kan sa fa asatame adu sora zaba se nan kin taroto bun song la ninga man tampu solmo na yilti kena pami fa ni nimbuida kala yu man wan porin suno la ninga nimbuida sinda tare so kanga pakra 2018 yumda ana wa basa su sams ne da fa ina talata ba anti sane wala Istanbul tia Turki larsambe woto ne wuli bata Idrissa Jesongo ya nening sambe be ne yaps monete délégué CSB wa woto ne Burkina Faso kam sambe be ne wa sultor soba woto ne dalimanta tum no sambo neti Albarka groupe to ya sababu to ton song Burkina Faso kam sin yidka ne en ken wa Turki tenga point libre to mwenge la yar buto to abrik da menta hadba tum nantara aboka zira sinna ba santonri mbe wakat kanga apena ni kanga soba te nanke Idrissa Jesongo haya sida mamumbe kawa ta yuma yobo mbala li tun tuma tun sungura commerçant ma tun wazina we taxe mikte tun sambisa watakana da tero le ka won goma ye donc tun yawlon karmakane gomna soma donc tun yiki man wini société créer société songur Burkina Bema wene sanwa ibtema wada tero bahane tondo de ton pa ntoli ou bien ken para yiri ntol ton ligidi de ton da teda un sa conteneur dama ntol teda tibre Burkina commerçant pep me bam watame wa da teda kane de ton enregistré teda ni a silsa Turkish Airlines man colis de 32 ti colis rama tatu wado ti bede te bene bon tum fa pour fa ya sida pour pelim hambe tuma pour mbala
zeme dame Région du Centre Nord la Nantal Taba en kengan tuniti cibration Laurent gouverneur Sande Randi ku peut-être tendu kam fangil kepo à Tambaz alimentant mais ay wakato dynamique nebni ci sombondi équipe de finance ya bamba équipe en ton auto poliramba équipe auto nem renesanange se bala so wanton sa tumnantara Ruben Winsol ko gyo zinabe man kaseto et nampa ma venam na solan sawado Arbal la tion bas auto no ya club ramni seni digo pangan to yideb taba an wan to yek taba tia équipe ni ngab sambonte équipe de finance ne police nationale la équipe an te taba ya police équipe ndeng PPB fa suibu ti finance équipe ya olmo san wanan tumbangre dil balla han wan itanan ton sawa le ti finance équipe tara biya yibu ti police nationale la tara yimre ziga pour 15000 serda si anet ning san sigla tumda menga oblibantin da tumda yam yakar vonre deuxième édition finale la zabra en tout cas bala yi soma ton nam pour ce balton de la police ne financièrement pour nimbu de fa wan anya tonna parce que coupe objectif fara bon ya quitter fonctionnaire dans ma banque taba nimbu de mais ton je n'établis la vie à Tetenga Gamba. C'est une région du centre nord, la Ligue de football, la Taur Soba, à Ousmane Zamtako, à Wingam Tibal, la Warastaba, au Top Samana, à des Boomson Songde, la région Yidigin Kiang Taure. Vraiment, ton sous-nom, ton président de la Ligue du centre nord, ton sous-nom, donc ton impérateur, pour ce monsieur le gouverneur, te man boum ning song de ton wusro toum don. Yamim ti ton région du centre nord, ton ta la équipe de wusro, la auto boudé dans son ton équipe lamba, te leben pam jouer dans mon passe. Bousum na ba sa me winiga wotone. Ti ba me pierre toum de yam yakra. Yami ti ton région Kano. Wakaniga joulé sa wusro. Sécurité yinga. La rifa gouverneur kelen tonga na ma na yilti ketamane yo yakma ya na idi song neba to bang tiba ya totofa iton ke no kataba iton ke sakataba dinga tontena menti wala buzum dima yoringa tontonna ton wa men na pyaba la kelen yel batap ke ngawdo tina yeson dil balla waqasta kanga sawanan to kumsa ni diga pangramba pa makuni kuna me ya ligidi liban pastedo dina kilan pa kaya tenga pour wili balla te noning si wili ta kamu malo ne pour de ça au pananton le man donori wala contrat wa wotone nora si yoteka kaya ni mbida kilan konta ta so pero wili game Burkina Faso balkar sa mania pour de ça adap tourne patolon yi fasi zanga ren sorbi metap ton wi ambassade la tem ne dato la pero men wili metap ton men kilan gadba balib san to mete won wap ko ngomwa to manaka me to nanta Ruben Wilson ko jo micro wala nan keleri ne mbida ta so ni mam taso e balning sa bon yete karata entraîneur abna mbasa contrat sa yinga am sonno mame bala am sonno yinga akatin tour de pays yem so sa bala tour de pays yem so hangi masramba ndo ma kilfa kayi fasi ni si mingi tuya damara ni ya tasara wat ne pauma la hanka tasden tiafo zak porme san yisu kam pa zimba lengete bon tumna bala to patta harba to ngini gidba kadan to zimsi voilà donc ri ngam datam to basa tumdo to ibsana yak entraîneur beno mam taxo sen pas normal ibsana ndiko wa makre wa bioko wa Sénégal entraîneur abene joueur ça entayum kateka donc asan ka on joueur na ma ami joueur fana irere ntien korize mais maintenant ba ibn nan to mamo sa wa men kana ton fa yajil wuso ton nya réseaux sociaux zugo to se taso ti pays normal ne dernier match bon étalon dernier match rama le hana bum fante le nya ka sa ba zingo entraîneur ho fante le nya ka sa yo fante ton tem entraîneur dam je crois que ça ne va pas nous arranger. Je n'ai pas de quoi le Zuno Bilfo, les entraîneurs, les joueurs dans ma cause Bilfo. Donc, on trouve un joueur fan na position, le joueur fan est un secret, un corrige joueur fan à Zoro. Voilà, donc, on a ça que l'autre pour balle. Et qu'en 2023, et ton temps pas mal. Akamu malo, nyakata kali, ton bala, karesa, ma, panon mum sumure. Bala kana bankenga, tizia ka Burkina yule. Baya ton basra ton Cameroun bala ma yitotoa la balbu da fa ya auto
tin zim sa me wan tin ka zim si la joueur ha me tara mana hun top sera dam basi wa betra ha an kin tira ko wa pa wikira me ngan tonre balla ton fa yo mi na balla ante zini ngo top singa betra gwam to nan ka gomna mani be sala yeli ka tete lundu to gom pambile da betra ki tira ko ka tin ngara ko wikira me ngan tonre ton sundo ka nom ni sikange kane ton mo wita kayit bi kisele me ton datam ta wikira me ngan ton bana ton mi de afrika luno mo top sera dam goma yime yeli wusko yam ka tin wera équipe dia tabla zalam balan ketan ta yimi pis ro kila mazangi mbot ko zin getati équipe o sokna na place anamba tiem joueur ko met tiem ko nengo o ya dina bo zimi nen di passer dama o na ma dame to yi attaque la bo yi yanga la bo yi milio ba ni ba yi on encore di pa pa mo ko so bo gite pa po ngi ya ba yi ko le bazim ti kayiri mi do won ko to ko bi tama ko ngi la ka so mi woto ni donc fédération di so di na mambe ne ba voilà ya ne wa kambu malo na ngoto pasom to ba sa le bamba hawoto pajema pajem sa am te le ndi ko ne do to paton ma na men kusu den kaya ni mbida tarso da woto ne wodo kane ne ken ke lem wiligam balla takamu malu Burkina Faso bal karsa ma abser da metab ke lamba sab zingi bale tum ni ngabsan tuma ayabum siya soma ya juzin kriye adana tum ta dawde moyo nan kuma venema antado akamu malona tum nan ta sen yikan na Cameroun tan team sa silre yiri ado pananya yukom ti Fédération Burkinabé de football na yi seber balon wilgi ti adnin kaya ado panale bam pam sore anya etalon ramba ankeng taure atu wilgame tubnan kisab kontra namba adu kwe kanga sin luyo toni ada yi sababu anna sam ne buso suri sayni bamba ada kambu malona porun damba adu tuma kan kanga wotoni obra somba me en kopsore to tongon teng taure ni etalon equipa bon ha ne mam ne dat duga sun panom zang so la bon tinam ti peut-être atin li sabab meta king tore donc tin coin la seconde chance ton ta dam ti kambu malo bon ne ka be ya pi ne tim ya we la match dinga ha ton Cameroun na anduka de fait ni ziname la maman père zeninga anta warawa abon ni mbu de fan sugri abon bikina faso ni mbu de fan sugri te man sugri ti kongo ne sambu sugri on para dam ti le kabe yi sugri ne sambu sugri to handi sugri on na menga no sugri soba donc on ta dam talaza bansa mana e kabum nzimsi on ta dam to yan ton la sanse ale bon tala équipe en Kenya Côte d'Ivoire 2023 ale bon ti man de fête bilfu atami en extension la mam geta meti FBS anda ganda tima robinga essayer zindi ne fédération ne bazanga ne entraîneur staff zanga to essayer le bon kuri ereni bama man kan passer les bon gesi comment ils vont préparer comment on va préparer kan ninga wada Côte d'Ivoire moi trouve que la solution au lieu o basa woto ne takana les équipes bon ne fama na ere da mo comme ne fama ere da ma tin yelanti kawa rodo an yiwoto kawa rodo an yiwoto la nindare bi gese man woto ci bum fa ya ne fa bum kan yeng bum ya bonti kitake la kambu malo tume ti pazemse to nan to nyakba etalon équipe tauri ametam tip sarantara problème da netaba car entraîneur ne ton fanye man ereni ba la erer bam kaseka abana kele kana wada kele mbasawa erer ko riidam ha ni mam sarantara yel netaba point to pas venir ton fa bangi voilà la sammi kam di yel sambi me be velere to ton fa bangi car décision ninga bi so a katolan akanon ni ba fa on ne pas dans les arbres mana avec décision ne va faire consentement ika décision ina minga ayema la minga donc kabum ya somme c'est pas responsable merci ka demi-finale la balle ton date han yiri ne ton biton zinta demi-finale ya si ti ba objectif vraiment han ka bondo
Donc ça veut dire que ni que français pas ma ambition nam quoi. Ba yeti fo man auto ti fo hanti man ti lore kasam. Nanantir wa pam venum yella zugu à de fédération autor soba Lazare Bansé adopté de comité exécutif a tene wa son wate février kugora son pisila yemre un antourman kan Cameroun na gela. Dani yazi kangalat kibana sorunda zabrat posi la barakati na yibe hotel pam taba ne kibane mora 7 TV baraka.